प्रवर्तन विभाग और कृषि विपणन विभाग हालांकि देर से जागे, जिससे बाजार में सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बांकुड़ा में दो विभाग मैदान पर उतर पड़े। बांकुड़ा नगर पालिका के विभिन्न सब्जी बाजार में अभियान चलाया। बांकुड़ा जिले में पिछले एक महीने से आलू, प्याज और सब्जियों की कीमतें बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा मूल्य नियंत्रण की घोषणा के बाद भी बांकुड़ा के विभिन्न बाजारों में कीमत में कमी का कोई संकेत नहीं मिला। इसके विपरीत परवल, तरोई, करेला समेत कई सब्जियों के दाम कल की तुलना में फिर बढ़ गए हैं। ऐसे में जिले के लोग बार बार प्रवर्तन विभाग व कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों से सब्जियों की कीमतों में लगाम लगाने की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को दोनों विभागों के अधिकारियों ने बांकुड़ा नगर पालिका बाजार में छापेमारी की और आलू, प्याज सहित सही सब्जियों को बाजार मूल्य की जांच की। कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद संयुक्त अधिकारियों की कई टीमें एक साथ अलग अलग बाजारों में धावा बोल रही है। उनकी राहत से जल्दी ही सब्जियों के बाजार भाव पर नियंत्रण लाएगा। আমরা এটাতে খুশি। আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্তের এখনো প্রাণ অষ্টাগত, জিনিসপত্রের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেছে। আমরা যারা সাধারণ মধ্যবিত্ত যারা বাজারে আসছি, আমরা আগে যে পয়সা নিয়ে বাজারে আসতাম এখন তার থেকে অনেক বেশি খরচ হচ্ছে, যার ফলে আমাদের সংসার চালানো ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় আমরা চাই সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যেখানে অসাধু ব্যবসায়ীরা যেভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছে, এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তারা মানে জিনিসপত্রের দাম আগুন কোনো একটা জায়গায় রিজনেবল প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি চাই যে সরকার এটা সঠিক পদক্ষেপ নিক এবং বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে অভিযান চালাচ্ছে অভিযান চালাক, এবং যারা এইভাবে কোথাও কোথাও মজুত করে রেখেছে মালপত্র, আমি বলছি ছোট ব্যবসায়ীদের ধরলে হবে না, যেখানে বিশেষ করে আড়তদাররা মজুত করে রেখেছে সেইখানে হানা দিতে হবে। এরা তো ছোট্ট ব্যবসায়ী, এদের তো কিছু করার নেই, এদের ওপরে তো আরও মাথা আছে, সেই মাথাগুলোকে ধরতে হবে। আলুর দাম, আলু এখন বলছে 32 টাকা কেজি, এদের কিছু করার নেই, কিন্তু যারা আলু স্টোরে মজুত করে রেখেছে সেই আলুগুলোকে বার করতে হবে। শুধু আলু পেঁয়াজের ক্ষেত্রে নয়, আরও এসেন্সিয়াল কমোডিটিস আছে, সেই কমোডিটিসগুলোকে সরকারকে পদক্ষেপ নিয়ে হানা দিয়ে বাজারে মাল অ্যাভেলেবেল করতে হবে। বাজারে মাল অ্যাভেলেবেল করতে হলে बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।